Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa addi kamalih. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur wah jari kewajiban eletang pengusami. Pengiring ucapang puji syukur sebagai bukti tanda atas nikmat sasampun tican sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala, kulenjok dan sida Allah subhanahu wa ta'ala, tican berbagai macam kenikmatan oleh tebaru buka penyeriuan teniki atau penanteng teniki saklema sampai dengan kembali teman sare ke malam. Anda hitung nikmat sak sejelut-jelut dican sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mampu hitung saking luwih lalu. Hal niki sesuai dengan manik Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di antara sekian macam nikmat Allah, ada telu macam nikmat sangat beli arti manfaat elit yang pengusami. Pertama, nikmat iman Islam. Kedua, nikmat sehat wal afiah. Saketelu, nikmat umur belu dan kesempatan. Karena dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah, ya syarat sebab yang pelungusami boleh hadir le kalemak niki guna hadir le dalam taman syurganya Allah le dunia, hadir le dalam majelis ilmu, majelis pengajian, tapi taboya ruan perombok amal ibadah ya jeri sangun dia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya jadi bekal untuk menghadapi alam-alam suahan alam dunia. Ya nikari dua alam. Ya tengiring tempuh. Yani alam barzah kanca alam akhirat. Ele alam barzah niki luar biasa cukup panjang. Dalami saparanaran alam barzah niki baru sampai menuju alam akhirat. Mudah-mudahan lek pengiringan yang perlu sambil makin niki terus tican jari dengan tekun istiqomah dalam berbuat kebagusan, tekun istiqomah jalani segala macam perintah Allah, menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh kesabaran. Dan pada akhirnya nanti tiang pengusami niki menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kedua kali
Salawat beserta salam tercurah jua ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena dengan ucapan niki ia jadi bukti tanda cinta tiang pengusami. Ya buktiin bahwa tiang pengusami dia telah lupa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti ajaran-ajaran beliau. Dengan sebab nikah insyaallah era berhak dia mau syafaat dari beliau dengan syafaatul uzma, syafaatul kubra, predikat masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Kami nampak setiap saat, setiap detik harus banyak luih dan baca selawat. Lamun te andelang nilai amal ibadah dekman sepadan. Dete bau ya sete beli syurga jamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lamun karena teka supang luih ibadah, luih kebagusan mun tegawe de teman bau ya mau predikat masuk surga. Karena luian ten terlupa atau lali jogja sudah Allah subhanahu wa ta'ala daripada mengingat. Untuk nikah enggak mutahar pangera di samping sarajin pacu gawe ibadah yakni syafaat beliau, syafaatul kubra beliau era li julu kiamat. Di samping syafaat baginda Rasul jamaah sekalian, ara pegawaian perbuatan yang berhak mensyafaati kita, saberhak ya tulung kita, antara lain dengan sagirang rajin baca Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'til yaumal qiyamah syafi'al li ashabi. Manik Rasulullah. Pada baca Quran karena era lujul kiamat yang datang memberikan pertolongan ya bing syafaat bagi dengan sa rajin baca Quran. Nah niki salah supu yakni era akan memberikan syafaat dengan rajin girang baca Quran. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, leklemak niki pengiring lanjutan pengajian fikih sudah sampai makin kaitan tentang jenazah niki rabi'an dapnul mayyiti, sakampat kewajiban yang pengusami selaku dengan irub yakni memakamkan jenazah. Berbicara tentang makamang jenazah, apira hukum dengan kuburan jenazah jamaah sekalian ara telu masih. Pertama wajib, kedua sunnah, ketelun mubah. Betot wajib makamang jenazah unil dalam kitab niki qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Ahkamud dafni thalathatun, hukum dengan kuburan jenazah nu ara telu macam. Pertama wajibun wajib, daya jenazah sawajib tekuburan niki lil muslimi wal kafir zimmi gaira sik wajib pemakaman jenazah dengan Islam baik dengan kafir sampun terbahas, dengan kafir sandek lawan teperang, dengan kafir satau leite tau bertetangga tau bersahabat muya ninggal dunia wajib pemakaman. Lamun dengan kafir zimmi niki dait asal jenazah niki dede jenazah keguguran. Jenazah keguguran niki ya marah dengan nyelawu sila
Jadi asal ndek keguguran ja wajib hukum teh makamang jenazah niki. Sakedua mandubun sunnah, sunnah dengan makamang jenazah. Ternyata arak sunnah, ndek wajib. Mbaya lisiqtil ladzi lam yazhar fihi bada'u khalqi adami, yakni apabila arak mayit gugur baru mak belenggam sogol ele jamaah bini sanya lawu de mana arak kandan yaran sikti jari sunnah sida makamang, sunnah sida kuburang, ndek wajib. Kan sampun terbicara lamun sikti niki sabentuk ndek manara hanya segumpal daging, segumpal ya bentuk ndek man berbentuk baru sekerat daging dakat teja eleh-eleh hangipun kanggun lagu sunnah walaupun samara nikeruan sunnah te kuburan, yakni calon bebeak samemang sugul dalam keadaan tidak sempurna yaran sikti. Terus sakatelu mubahun kanggo, artin kanggon ende kanggo te kuburan, ende sunat, ende wajib. Nah kecuali arak kecuali nuni embe taon sahukum dengan makamang jenazah hukum mubah lil kafiril harbi, elek dengan kafir sak perangin itu. Contoh baik le zaman Papua Balot, zaman Jepang, zaman Belanda nilu nem perang. Mau tahu-tahu dengan Jepang dengan Belanda niki baun mati misalisi, baun mati dia asal dia di luar Islam ya ran kafir harbi ya ran memperangin dari meleng ketalep kemau ende uah nano lamun dengan kafir salawan perang niki mati. Lagu unin le dalam kitab niki illa idza ta'zan nasu bi raihatihi tayajibu, khawatir lamun tende tumpot talat lamun tende makamang dengan kafir harbi niki sugu nambun terganggun tidak litolate misa sugu nambun embang bas lamun menu model ja wajib hukum daripada akan menimbulkan mudarat wajib talat niki lamun sugu nambun dia terganggu dengan talat tebe mai ama niki kecuali mengganggu penciuman atau keadaan titesa le dunia. Nah niki terus kaifiatud dafni lahu kaifiyatani al-lahdu wasyakku, caran tapi kubur jenazah niki dua, caran tapi luang niki dua, ara teparanaran luang lahat, ara teparanaran luang syakku. Daya luang lahat niki jamaah sekalian huwa ayyah firama yasaul mayyita fi asfalil janibil qabri min jihadil kiblati bada ayyah fira bi umkin qadra dalum minasyakki in salabatil ardu kal madinatil munawwarah. Lamun tepiak luang jamaah niki paling afdol berbenten denen tua piange luang dengan ukuran kedulun mayit niki dait anden te ukur kira-kira dene bau sugu nambun dene bau terbuka. Nah niki ya model. Terus demen wajari luang sa model telaga niki
terus sidep pelekoan malik tu leput lek kiblat ukuran kebelik mayit senut pelekok kan dalam jadi ni kena oleh dalam kitab niki biar tot sosop menu ya ran lahat yang pun biasa pelungguh kena liang lahat niki kubur atau luang sak tepia malik tepelekok angit oleh potobat nu ya orang lahat harus melekok sekali bau ketelap wah mayit niki andang kiblat ya lahat ya paling abdol lamun tepia luang terutama elek tanah sak keras jadi sila dalam kitab bahkan contohan biaya tanah sak keras mara enten tanah tolek Madinah Al Munawwaroh lamun kubur le Madinah niki ja tebiaan lahat karena tanah keras ndek harapannya longsor takajak bahasa pelungguh pesaong sila iya kena pesaong niki le dalam menu ya tetep andin tasriya wele anu dembo penggitan karena le tu le foto kiblat nun tau ya lahat niki lahat lagu tahun sunnah lamun tepia maka lamun te tanah nu tanah teging tanah ampan misal ya, baru te tumput lagu biasa niki jamaah ndek kedu pagar malik cukup wah numun suruh tumput ya lahat niki terus sakeduan asyakku wa ayah pirapi wasatul kabri kan nahri ampura jamaah ya terganggu penyeret tang niki ya biaran migren tang yang mundang migren niki ganggun ya ampun dendet anu niki tang jelasan dia doang ya syak niki mara misal dengan pihak telaga mara model mangkin wah yang pelungu sami ya wah niki yarana syak Syakku niki unile dalam kitab niki ndembina mara misal dengan pihak telaga dengan ukuran mayit niki mau berterus ndek payah pelekoan ndek payah pelekok lagu walaupun desa niki beton dekadu nilai dalam kitab niki tahu biasa begadu tolek Mekah atau le tahu tanah sa malit tanah uruk tanah begesikan niki ia tahu tekadu saran syakku niki jari ndempai tepiang lahat lagu lamun ajari mara model telaga niki muya ton tesosop muya ampun teiting isi kayu atau apa lamun tiang pelungu sami biasa kadu pagar nah niki lagu ndel mesti pagar lamun kota-kota niki wang kanara pagar apa kadun papan ia lunte belianga niki kaitan tentang lamun te model te makamang jenazah terus paling sempurna cara te makamang jenazah niki jamaah tudaul janazatu alal ardi indal muakhari yakni waktu selepas jenazah niki hendaknya tepiang luang dekne bau terganggu isi binatang buas ndek sugu nambun lamun makin caran tita jamaah bengkah te kali luang desa keng nggih atau pusat dada dada nggih dada niki lagu unin le dalam kitab niki mara ketinggin tesak nganjeng unin lamun tengikuti dait tangkat timan temeni lalu jis lamun le cara kitab niki deme ketinggin tesak nganjeng mun tangkat timan temalik kuning benda pengitan cocok lamun le Mekah silakan
semakan boleh Mekah niki semakan lingkuk si ke dalam lagu wajar niki beli yang di Mekah niki karena tanah pasir jadi tembok dulu di dalam dari tenda detekanggo tukak jenazah niki dengan cara menimbun tahun dikena menimbun di empaya piang ngelongkang muntumput tele bau dia tekanggo ndak boleh atau di mana tumput-tumput menitingnya si bete mempiang mantan bangunan mantan beremberuan mantan sa ya wantan mu ya ton iting mempiang haram hukumnya tidak boleh kalau makan jenazah mau makamkan jenazah tanpa digali jarang saat dimana lepas itu mendemakan tanah tumput mantan dengan satumput napiara iya tumput ikan manukan montek peluangan andin lagu insyaallah denara samaran ike kecuali mungkin le zaman-zaman rarut lain nggih tenaga denara dengan luan lapah arad daib dengan meninggal dunia ya tekur-kurkang menjadi sangye jaga Allah alam niki ara napi orang kubur saran niki le kubur gonjeh poto timu kembe nampun jaga mantang gunung menurut informasi dengan toa lae denara balung dengan kali luang ara dengan raru tembeh ke oleh dateng toton ninggal dunia mutu toton tetumput ada yang sande terganggu dengan tumput ya ampun mantang gunung lagu coba sa ketuan-tuan ngambil oleh darah dengan tahu kecuali berapa tahun terakhir niki arak dengan datang nguburan baik ulin niki le foto timu kubur niki dena posisi menu model ndek kubur dengan rarut lae zaman Belanda mbeh nah niki li darurah ni teparan kanggun karena mungkin linggis denara sekop denara jaga di tenaga saya kali luang nului jaga dengan mati niki air mutu perunjuk-runjuk mutu lagu lamun dalam keadaan normal itu tidak boleh haram hukumnya nah niki ya jaran te kali luang jaran te makamang jenazah terus lamun wah sempurna jamaah yang putunil dalam kitab niki side waktu sak belebok dalin bokos niki sak pertama kali terbuka sambil tazanang niki adalah dalil atas Allahu Akbar buka terus buka once habis berbuka terus tukang lebok niki sida buka balik nengkah sangkep saniki harus nempel ke cetana menul model terus irung tediki harus ke cetana sale andang kiblat menul munda paran de terbuka ya ampun sebagian besar ulama lamun dalam keadaan normal tidak boleh pakai tablet karena lamun pemakaman jenazah niki wajib andang kiblat bakal lamun wah kedung sa tukai kan mu tahu teketuan tukang lebok yang pun saat dengan melebok ni harus dengan paham berbentene baru ngalah unin misal wajib seketika sida perintah bungkar malik no ia ton wajib terbungkar makam niki lamun jenazah ndek landang kiblat ya ampun pas demen unin keterangan le dalam kitab niki jamaah tesuruh de bila perlu tepiaan kanggun de langgi ulun jenazah niki bete ke apa sih de langgi lagu paling abdol si tepiaan
model galeng sila, ada yang sa bagusin nepet sangket tole tanah senu. Terus sambil unin diikomahkan, tapi jangan suaranya keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, buka semenit jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah pastiang dengan sali atas ulun niki wah bebuka bokos niki, wah nyentuh irung teniki le tanah, sangkep teniki le tanah sambil menik. Modelkan ya pun niki le kanan. Oh bersirup menu. Nah, lamun deman pasti ndak. Yang pun dengan sabel lebok nu harus sa paham. Baru teh andin uniwayan lamun menghadap kiblat jenazah niki. Mu ieu teh deur ke si tanah ndek kembe. Lagu kan de mai angen teh. Ya ampun si daiting. Kakaknya unin lagu niki. Lamun tua mati tetala tojo kubur nguring mesa darah galang darah kasur tetumput isi tanah bedinding isi tereng aur datang malaikat ngerang-ngerik marah lindur terus bekatuan suaran marah guntur dengan samerdose entel aduk jengkel lebur cetet dengan doa lain lagu-lagu mengandung nasihat tetun doa niki. Kemudian arang nguring mesa-mesa ndet 10 angkasu. Kamu doa mati berembik ke kembuk teh tindo bekasur bekembi mugalang saja sejuta misa lagu muntah jari mayat deng kanggo endah barang berharga deng kanggo milu tetuka mana anda laun unile dalam kitab penuh mana anda buasiat kena aku jatati mau kemati spring bed nih besi pelamak adek sabuda mesan deng kanggo terus boleh juga boleh asal jangan barang berharga. Nah niki terus unin baru ne talkin bahkan dalam kitab niki dijelaskan baru ditalkinkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun daimul la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya paling konten ini dengan talqin paling konten niki ya hengkah mubarut kana jamaah ite sawah baring tole dalam kubur niki baru tepet tures lagu engkah tebaun te anu doang baun tenguyip doang baru tebegangga menggangga ane mati gara. Nah, setelah itu baru kita sadar bahwa kita telah meninggal dunia. Untuk nikah lamun te ingat berbicara te tadok waktu sadama dalam kubur niki arusang data-data niki dek nara angan dek mangan nginem jaga niki nggih ya podo suruh tetap ingat
bahwa yenten semewah apapun telik dunia lamun tuah kembali jok tanah ja iya enggak doang ya terjauh mati hanya sekedar kain kapan bokos tenun doa ya kancan terdodait saya ini sanggup ya bila bantal terjamah sekalian lamun tuah ninggal dunia niki supu yakni amal ibadah doang amal pegawaian itu doang amal pegawaian niki ada dua macam amal bagus kerja amal lengi amal ibadat sabagus ya doang niki pelihara dit lamut teketuan si malaikat niki enden biwih dia berjawab sekedar jadi saksi kan ya nilai dalam surat Yasin niki irung mata biwih naima hanya sebagai saksi enden dia berjawab kena ma rabbuka enden sida walaupun saya ngelancarang le dunia aku jak lancarang unik set ketuan le dalam kubur lagun dia dewa sembahyang dia dewa berzakat, dia dewa puasa, darah guna karena leman dia biwih niki ya berjawab. Nabi ya berjawab amal. Bahkan ini dalam kitab dijelaskan di dalam kitab Tambihul Ghafil maupun kitab-kitab yang lain, terutama saya bela bantal kenyikan sara pelih ara ente tulang si mungkar nakir niki bala sedekah kano bala sedekah nu doang ya no ya ji selamatan nah untuk nikah jawab mari mungkin secara logika nah dek mungkin lagu lemun tuah alam roh jak mungkin doang mungkin denaran dek mungkin sila baik nah, untuk nikah kadang lamun dek masuk akal jangan milih percaya itu yang salah Aberbinte bacaan petihamu berubah jadi pahala. Sakasilah sida cobaan sande percaya niki. Mulaun tiang bacaan de petiha. Sida bejulu. Lamun tatu aran pala zikir kenca petihan debu sampai. Sila sida bejulu. Laun tiang bacaan de oleh dunia. Wande de sampai muda turas malik de bara pak guru de nara kanun. Lagu insyaallah no bukti de nara dengan wah kembali merotes kena den sampai. Kan dia nara artin itulah kekuasaan Allah nah dendet ukur kadang-kadang pakai otak ukur niki ibadah niki pakai iman hati di bareng mundi bau pikiran si otak dia meli terima mustahil dia ada mustahil kalau sudah kun payakun Allah akan terjadi semuanya nah niki jamaah sekalian. Terus saat selanjut yang akan jelaskan masa jenazah sholatil jenazah okay. Ilu alhamdulillah ada perubahan okay. Kita lanjut masa ilu pidapni masalah-masalah waktu sama kamar yundabu ayam kutha jama'atun ba'da dapni yas'aluna lahu pertaman sunatang ita sawah lalu makamang jenazah keluarga dekat sahabat kerabat niki sidendot semenda yauni niki sunat sidendot semenda sida berdoa julu datuna sangampun jenazah niki keluarga pamilsa saninggal niki kan bukti berarti orang meninggal dunia niki masih butuh serendoan doa keluarga sama suruh tendot aku alhamdulillah det sekedar dot doang tiang pelungu sami ngajin tebahkan sila det tedemen tuah tumput-tumput temut lalu bilin ende sesuai dengan apa yang disyariatkan anti semanda baca telekit terus berdoa bahkan selesai nun ngangkat keluarga tunasang tampun maaf le keluarga sawah mungkin wat berbuat salah wan senu teperingat
iya kena niki. Bahkan selesai niki, bahkan kita membaca surat Yasin, zikir malik berdoa, iya kena niki. Dendek bilin jenazah lamun tuah makamang mu bilin langsung ndot julu. Karena unile dalam kitab niki suara sandal tekeno sa wah makamang ini kimun dengah ya si jenazah satu le dalam kubur. Oh tek sor kunin lalu naram bilin kunin angka aja bilin bares kembe julu. Padahal suara sandal niki lebun dulu kedengahan. Nah, untuk niki jamaah, mari kita terus ingat tentang kematian. Terus kedua, yahrumu dafnu tsnaini min jinsaini biqabri wahidin haitsu la mahramiyah. Haram tekubur jenazah supo liang dua jenazah. Haram. Lebih-lebih sa'ndek mahram. Haram hukum.